ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, क्यों जो बल नाल कोई नहीं जितदा। आमीन आमीन। सर उर्दू में भी पढ़ दे? जी पढ़ दे। पहला सैमुअल 2 बाब और 9वीं आयत। 9वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। आमीन आमीन। ये जो आयत हमने पढ़ी है, ये मेरी जिंदगी में एक ऐसा मुकाशफा बन के खुला कि मैंने खुदावंद के फजल को, कि गॉड ग्रेस, खुदा का फजल जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और ये हन्ना की दुआ है। हन्ना की दुआ का एक एक लफ्ज, एक एक आयत बाबरकत, और उसके पीछे कोई ना कोई सियाको सबाक है, कॉन्टेक्स्ट है कि उसने वो आयत क्यों बोली। ये हन्ना की दुआ है। अगर आप दूसरा बाब उसकी पहली आयत में देखें तो लिखा हुआ है, और हन्ना ने दुआ की और कहा कि सारा आगे पहली आयत से शुरू होकर ये दुआ जो है वो 10वीं आयत तक जाती है। पहली 10 आयात हन्ना की दुआ है। तो हन्ना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो बे औलाद थी। खुदा ने उसे औलाद दी, पहला बेटा दिया सैमुअल। और जब वो दुआ कर रही थी तो वो तकरीबन 84 बरस की थी, और वो बुढ़ी थी, वो जवान नहीं थी, बल्कि वो 80 से 84 बरस 85 बरस के दरमियान में उसकी उम्र थी, और वो बुढ़ी हो चुकी थी। और उसकी सौतन के हाँ औलाद थी, लेकिन उसके हाँ औलाद नहीं थी। लेकिन वो हैकल में जाती है, यानी जहां पे खुदा का अहद का संदूक होता है, वहां पे जाती है। वो दुआ कर रही होती है। एली कान देखता है, उसके होंठ ही हिल रहे थे, और वो बड़ी कमिटमेंट के साथ खुदा की हजूरी में होंठ ही हिला रही थी। ये भी नहीं कोई ऊंची दुआ कर रही थी बड़े जोश के साथ, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन का राबता जिंदा खुदा के साथ था। इंपॉर्टेंट ये है, आपकी आवाज धीमी हो, ऊंची हो, नो मैटर। खास बात यह है कि हमारा कनेक्शन रूहुल कुद्स में खुदा के साथ होना चाहिए। आप जितनी मर्जी जैसे मर्जी दुआ कर रहे हो, लेकिन आपका अगर कनेक्शन ही नहीं खुदा के साथ है, आपका कनेक्शन, आपका राबता, आपका जो है वो आपकी संगत जिंदा खुदा के साथ होनी चाहिए। और हन्ना की जो है वो रफाकत खुदा के साथ थी। और एली कान ने समझा कि ये नशे में दुआ कर रही है, ये तो नशे में है, लेकिन उसने कहा कि तेरी बंदी नशे में नहीं है, मैं खुदावंद से दुआ कर रही हूँ। फिर एली कान ने कहा कि अगले साल तेरे बेटा होगा, तेरी दुआ सुन ली गई है। और खुदा ने उसे सैमुअल बेटा दिया, और खुदा ने जो है वो उसे याद करवाया कि तूने ये बेटा मुझे देना है। और वो उसके पास जब छोड़ने गई एली काहन के पास अपना बेटा सैमुअल, तो फिर उसने ये दुआ की थी। और सैमुअल के बाद भी खुदा ने हन्ना को औलाद दी। इसका मतलब है हन्ना को बुढ़ापे में और औलाद मिली। 85 86 87 साल की हो गई होगी, ये अंदाजा है। प्रॉपर उम्र तो नहीं लिखी बाइबल में, लेकिन स्कॉलर्स किताबें पढ़ें तो ये हमें पता चलता है कि उसकी इतनी उम्र है। तो और भी खुदा ने बेटे बेटियां सैमुअल के बाद उसे दिए, क्योंकि ये खुदा ने उसे दे दिया था। तो आप उसकी दुआ का स्ट्रक्चर चेक करें, आप उसकी दुआ के अल्फाज चेक करें। वो बार बार यही दुआ में कहती है, खुदावंद तूने अपनी बंदी का सींग जो है वो ऊंचा किया है, तूने मुझे घूरे में से निकाला है, मैं नकम्मी, मैं ना चीज, मैं कुछ नहीं थी, तूने मुझे उठाया है, तूने मुझे ऊंचा किया है,
तू मेरा जोर बना है, तू मेरी ताकत बना है। और उसके बाद 9वीं आयत जो मेन हमारी मरकजी आयत है उस पर आता हूं, और वो कहती है वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा। यानी वो कह रही है खुदावंद मेरे पांव को फिसलने से तूने बचाया है। मैं तो बेऔलाद थी, मैं तो अपनी सौतन की बातें सुनती थी, लेकिन तूने मुझे ऐ खुदावंद मेरे पांव को फिसलने से बचा लिया। वो अपनी बात कर रही है कि खुदावंद तू ही बचाता है। और उसके बाद कहती है लेकिन शरीर अंधेरे में ही खामोश किए जाएंगे। ये हो सकता है वो अपनी सौतन के बारे में कह रही हो, जो उसे लान तान करती थी, जो उसे बातें सुनाती थी, कि उसने मुझे जो है वो बातें सुनाई लेकिन वो खामोश हो गई। खुदावंद तूने मुझे फतह देकर, तूने मुझे बुढ़ापे में औलाद देकर मेरे दुश्मनों को खामोश कर दिया है। यकीनन जब हमारी खुदा दुआओं का जवाब देता है तो शरीर खामोश हो जाते हैं। खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमें ताकत देता है, खुदा हमें जोर देता है, और खुदा हमारे पांव को मजबूत करने वाली जगहों पर टिका देता है और वो फिसलने नहीं देता है। और आखिरी हिस्सा आयत का है क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आयत का हिस्सा, ये लाइन मेरी जिंदगी में बरकत ले आई कि कोई कुव्वत ही से फतह नहीं पाएगा। कुव्वत हो भी तो कोई फतह नहीं पाएगा, सिर्फ फतह पाएगा तो खुदा के फजल से, खुदा के रहम से, यसु नाम से, यसु मसीह के कलाम से, यसु मसीह के फजल से फतह पाएगा। कुव्वत हो तो भी वो कुव्वत जाती रहेगी अगर खुदा आपके साथ है। खुदावंद कमजोरों को भी उठा खड़ा करेगा। वो अपनी बात कर रही है कि खुदावंद मुझ में तो कुव्वत भी नहीं थी औलाद पैदा करने की, मैं तो बूढ़ी हो चुकी थी, मेरे अंदर कुव्वत नहीं थी, लेकिन तूने फिर भी मुझे फतह बख्शी है। मैं जो है वो औलाद पैदा करने की उम्र में नहीं थी, उस प्रोसेस में नहीं गुजर सकती थी, लेकिन तूने मुझे कुव्वत बख्शी, तूने मुझे ताकत बख्शी। यानी वो कहना चाह रही है कि जो असलों ही डिग गए ने, उन्हें जो जरा भी जोर नहीं गा, खुदा उन्होंने फिर भी फतह दे सकता है। आप दाऊद की तरफ देख लें, वो तो बच्चा था, लेकिन खुदा ने फिर भी जो है वो जाति जुलीत के पास तो कुव्वत थी, कोई कुव्वत ही से फतह नहीं पाएगा। उसके पास उसका कद देखें, उसकी तलवार देखें, उसकी ताकत देखें, तो कुव्वत उसके पास जो है फिजिकली ज्यादा थी, लेकिन फिर भी खुदा ने दाऊद को इस्तेमाल किया और उसकी कुव्वत को नीचे किया, मिट्टी में मिला दिया और अपने बेटे को ताकत बख्शी, कुव्वत बख्शी। सो आज मैं बताना चाहता हूं कि कोई कुव्वत ही से फतह नहीं पाएगा। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, अगर हमारे पास कोई इल्म है, इल्म गरूर पैदा करता है, अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो हम उस पर फख्र ना करें, बल्कि खुदावंद के फजल पर फख्र करें, खुदावंद के रहम पर फख्र करें। खुदावंद तू ही है जो मुझे तरक्की दे सकता है, खुदावंद तू ही है जो मुझे सरफराजी दे सकता है। आप देखें यूसुफ और उसके भाई, उन्होंने अपने भाई को, उन भाइयों के पास ताकत थी, लेकिन उन्होंने यूसुफ को लिया, कुएं में फेंक दिया और उसे बेच दिया, क्योंकि उसके पास जो है वो कुछ भी नहीं था। लेकिन खुदा ने उसको फिर भी जोरावर बनाया, खुदा उसे मिस्र में ले गया, उसे जो है वो बादशाह बना दिया, उसे जो है वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। कुव्वत वाले बैठे रहे, लेकिन जिसके पास कुव्वत नहीं थी, खुदा ने अपने फजल से उसे उठा खड़ा किया। आज हम गुनाहगार हैं, आज हम कमजोर हैं, आज हम किसी भी मुश्किल में हैं, तो खुदावंद के फजल पर नजर करें। कुव्वत ना भी हो तो खुदा उठा सकता है, टैलेंट ना भी हो तो खुदा उठा सकता है। आप मूसा की तरफ देखें, मूसा को जब खुदा ने बुलाया तो मूसा ने कहा खुदावंद मैं तो थका हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, आई हैव नो फ्लुएंटली स्पीकिंग, मैं बोलने की कुदरत जो है वो फ्लुएंटली तेजी से नहीं बोल सकता। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरा भाई आ रहा है, इसका भी हल है मेरे पास, तू नहीं भी बोल सकता तो मैं तेरे वसीले से ही लोगों को बाहर निकालूंगा। आप यिर्मयाह पहला बाब पढ़ के देखे, उसको भी जब खुदा ने बुलाया तो उसने कहा खुदावंदा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता। तो फिर खुदा ने कहा कि मैंने तो तेरी माँ के बतन से ही तुझे चुन लिया था, तू ही तमीर करेगा और तू ही ढाएगा, तू सब कुछ करेगा। ये खुदा के फजल से ही मुमकिन है। तो आज हम खुदावंद के फजल पर निगाह करें, कुव्वत पर निगाह ना करें, अपनी खूबियों पर निगाह ना करें, बल्कि खुदावंद के रहम और तरस पर निगाह करें
وہی چھڑا سکتا ہے, وہی زندگی دے سکتا ہے, وہی ہمیں قائم کر سکتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہی ہمارے گھبرائے ہوئے دلوں کا علاج ہے, اور ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے, اور اس کے فضل پر, اس کے رحم پر انحصار کریں کہ خداوند تیرا ترس ہمیں ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. Hallelujah, praise God. خدا کی شکر گزاری خدا کے خادم پاسٹر سیمسن سردار صاحب جو کہ کشمیر پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خدا کے زندہ پاک کلام کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا, اور واقعی میں ہم سب نے بڑی برکت کو, بڑی آشیش کو پایا ہے. والد صاحب, ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, خدا کے کلام کو شیئر کیا, خدا کی کلام کی سچائیوں کو بیان کیا. ہم سب نے بڑی برکت کو پایا ہے. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے باکثرت استعمال کرے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. سو آئیے میری عزیزو, ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور ہم آج کے اس کلام پر جو خدا نے اپنے بندہ کے ذریعہ سے پیش کیا ہے, بیان کیا ہے, غور کریں. کیا ہم اپنی قوت پر ہی تو انحصار نہیں کرتے, بلکہ ہمیں سارا انحصار, سارا فخر اپنے خدا کے فضل پر کرنا ہے. او ہاللیلویا, یس جیسس, تھینک یو. آپ نے اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کیا, ایسا خوبصورت کلام دیا جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. خدا ہم آپ کی شکر گزاری کرتے. میری گزارش ہوگی خدا کے خادم پاسٹر سیمسن صاحب سے جو کہ کراچی سے ہیں, وہ آج کے اس کلام کی شکر گزاری کے لیے, ہم سب کی برکت کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے, اور اس کے بعد میں خدا کے خادم پاسٹر لازر صاحب دعا اربانی میں ہماری مدد کریں گے, اور آخر میں خدا کے خادم پاسٹر لکھویر سنگھ صاحب کلام برکت کے ساتھ کلیسیا کو رخصت کریں گے. ہاللیلویا, یس جیسس. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب جی سر. یہ بیٹی آستر ہمارے درمیان میں, ان کو بولیں کلام کے لیے دعا کریں. شیور, بالکل ٹھیک. سو ہم بہن آستر کے ساتھ مل کر خدا کے پاک روح نے پاسٹر سیمسن صاحب کی رہنمائی کی کہ آج کی دعا میں رہنمائی کے لیے بہن آستر جو ہے وہ لیڈ کریں. سو میری گزارش ہوگی بہن آستر سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. ہاللیلویا, یس جیسس. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. خدا باپ آپ مبارک ہیں, خدا بیٹی آپ مبارک ہیں, پاک روح آپ مبارک ہیں. خدا باپ, ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب مل کر ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو آپ کی پاک حضوری میں جھکاتے ہیں, اور آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جی کہ آپ آج پھر ہم سے بولے ہیں خداوند, اور ہم کلام ہوئے ہیں خداوند. اور خداوند جی آپ کی ان میٹھی اور شیریں باتوں کے لیے خداوند, شہد کے ٹپکوں کے لیے خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. جو خداوند آپ ہمارے لیے خداوند مہربان خدا یہ سارے انتظام کرتے ہیں خدا, آپ کے پاک اور بھلے منصوبے کے لیے خداوند آپ کو مبارک کہتے ہیں خدا. آپ کے منصوبے بھی مبارک ہے خدا, آپ کا کلام بھی مبارک ہے خدا, آپ کا جلال بھی مبارک ہے خدا. خداوند ہم سب مل کر آپ کو مبارک 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 کہتے ہیں خداوند یہوہ پاک خدا. آپ نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی آج کے دن میں خدا نے مبارک ٹھہرایا خدا, کہ خداوند اپنے پاس بلایا خدا, کیونکہ خداوند مہربان خدا مبارک ہے وہ شخص جس کو آپ برگزیدہ کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے دیتے ہیں خدا. میں شکر گزاری کرتی ہوں خدا ان ساری روح بدن جانوں کے لیے خدا, جن کو آپ نے مبارک ٹھہرایا, اپنے پاس بلایا, اور خداوند آج خوب بھی برکتوں سے بھرا خداوند. خداوند یہ ساری برکتیں جتنی بھی خداوند اس عبادت میں ہم نے ریسیو کی ہے خدا, دعاؤں کے ذریعہ سے, پرستش کے ذریعہ سے, اور سب سے بڑھ کر خداوند جو آسمان سے تازہ من کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خدا, جو آسمان سے آیا خدا. میرا دل آپ کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے خدا, کہ آپ خداوند ہم بول جاتے ہیں
کہ آپ ہماری کتنی فکر کرتے ہیں خدا. آپ ہمارے بدنوں کی فکر کرتے ہیں, ہماری جان کی فکر کرتے ہیں خدا. خداوند آپ ہماری روح کی بھی فکر کرتے ہیں خدا. آپ نے ہماری روحانی خوراک کو ہمارے لیے عطا کر کے خدا ہمیں تر و تازہ کیا ہے اور ہمیں صحت مند بنایا ہے خدا, طاقتور بنایا ہے خدا. میں شکر گزاری کرتی ہوں آپ کے بیٹے کے لیے, پاسٹر سیمسن کے لیے, جنہوں نے کلام کو شیئر کیا ہے خدا. اپنے بیٹے کو اور اس کے خاندان کو بڑی برکت دینا خدا, اور نام بنام ہر ایک کو خداوند جو یہاں پر موجود ہے, ہر ایک روح بدن جان کو خداوند آج خداوند اس کلام سے اپنے بھرا ہے خدا, اس قوت اس قدرت سے بھرا ہے خدا. یہ قدرت ان کی زندگیوں میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے, یسوع کے نام میں آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک منا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی ایسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس اپنے قرضوں کو بخش دے تو ہمارے قرضوں بخش. ہمیں سمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیوں جو بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੁਆਰਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ, YouTube ਦੁਆਰਾ ਵਾਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਬਦੋ ਅਬਾਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ. ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ, ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਕਦੂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ. आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. पादी साहब खुदा आपको बड़ी बरकत दे मेरे चीजों. अब